जहाँ देखा गया सारे देश में वंदे मातरम को ग्रहण किया गया था, वहाँ वो फुलफिल नहीं हुआ। तो क्या बोलना चाहिए? आप तो खुद ही क्वेश्चन किए हो, इसका मतलब क्या? आपको अच्छा लगा जो चीज कल उन्होंने किया है? वंदे मातरम के बारे में इनको मालूम ही नहीं है क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वंदे मातरम का 150 ईयर्स का जो घोषणा के और उनको जो सम्मान दिया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, इनको मालूम ही नहीं है क्या है वंदे मातरम। और इस मंत्र को लेके कितना लोग शहीद हुए, एक एनर्जी मिलता था। वंदे मतलब गो डाउन एंड मातरम मतलब আমরা ভিত্তি দেশ। তো এই যে বিষয় যে আমার দেশের জন্য আমার যা দরকার আমার করতে হবে, ওদের মধ্যে সেই মানসিকতাই নেই। এবং কালকে যা দেখলাম সত্যি অপূর্ব লাগলো। বড় বড় কথা বলেন পার্লামেন্টে, কিছু করার নেই, গণতন্ত্রে এগুলো হয়। পার্লামেন্টে ওদের যাওয়ার অধিকার রয়েছে, কিন্তু যাওয়ার পরে পার্লামেন্টে আলোচনা করবে না কোনো বিষয়ে, বাইরে এসে হইচই করবে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে। এবং কালকে তো মানে এনাফ ইজ এনাফ। এতে করে সাধারণ মানুষ, সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ দেখেছেন সেটা। আমি তার কড়া নিন্দা করছি এবং এটা একদমই উচিত হয়নি। এবং এতে করে তাদের যে আসল যে রূপটা সেটা বেরিয়েছে। স্যার, গতকাল পিএম